Kak Fadil tidak bisa kalau kirim Nggak lewat. bisa, weh. Bisa kirim lewat WA ya. Ya, aku coba lagi ya. Mukanya nggak kelihatan. Bisa, Mas. Ah, kelihatan aja lah. Oh, nggak Saya bisa. pun kelihatan tuh. Aduh, Gak apa-apa gitu aja. Bagus, Kevin. waduh, bagus. Apa ini? Iya, siapa yang belum wudhu? Aku juga bisa kayak gitu, mukanya nggak ada. Jangan dulu, jangan. Aku udah wudhu. Halo, Kevin. Kevin. Materi mohon. Nah, kok dibongkar? Ini kalau berubah nama di HP gimana? Rina. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain ya, Kak. Berapa menit lagi? 8.30. Kita mulai jam 8.30. Tapi ya. Itu orang. Kak, tolong dibuka ya Al-Qur'annya atau juz amanya surah Al-A'la. Ayo coba dibuka. Ini sengaja di-mute semua. Ya nggak apa-apa di-mute aja. Ayo kita nengokin yo. Ayo nengokin Naomi Tia bawa apa? Sudah dibuka Kakak? Dia bawa popok. Kalau sudah bisa coba jempolnya. Oke, kalau sudah bisa acungkan jempolnya. Sudah? Oke, surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Nanti baca terjemahannya. Apa? Sudah, Kak? Oke. Ada yang tawa ya. Awas saja kalau ada yang tawa. Yuk, mari kita memulai dengan membaca doa. Ya. Oh, mira ini mau Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi yang ada sujud itu saya ya. Amin. Coba Kakak Maulana tidak boleh chatan. Ya.
Ingat. Iya. Sono. Kamera depan. Oh enggak ini. Kenapa ya? Udah belum sih? Hostnya kasih aja yang lain. Ada. Jangan kita. Hah? Hostnya kasih yang lain. Oh, Kuskus lah, tata salam. Keselamatan di rumah dan di perjalanan.
Cek, suara saya sudah bisa kedengeran, Miss? Oke. Sudah, Mister, terdengar. Oke. Ya, kita mulai 8.30. Bentar ya. Ini lagi masih prefer yang untuk guru-gurunya. Mat. Semuanya ikut baca. Iya, saya baca. Udah ada. Kata apel kok. Iya, Itu di HP saya ada Quran. Kayak yang mantap. Jangan
Oke, cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan kembali tadarus. Untuk pada kesempatan pagi hari ini kita dimulai dari surat Al-A'la. Ya, silahkan untuk yang belum disiapkan juz amma ataupun mushaf Al-Qur'annya bisa disiapkan dulu. Dan jangan lupa untuk memakai pecinya masing-masing. Ya, pecinya dipakai biar kelihatan gantengnya, ya. Ya, tapi silahkan pecinya dipakai. Ya. Ya, semuanya sudah siap. Kalau sudah siap bisa acungkan jempolnya. Yang belum menyalakan kameranya boleh dinyalakan kameranya. Ini ada Azam, Nathan, Hayla, Umaira, Lula, Nabila, Rilman, Claudia, Ezra, Arya, Balkis, Ehan. Ya, untuk yang belum menyalakan kameranya bisa tolong dinyalakan kameranya. Dan untuk Miss yang bertugas di host, mohon itu yang belum masuk di room boleh di admit. Baik. Ya, kita mulai dari surat Al-A'la sampai dengan surat Al-Alaq. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ولمن وصل كل صلح ولا وعلى به وذريته من بيته ونصوصا الى هذا الوقت لما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأريس ولجميع الملائكة وتلاميذه وجميع الأساتذة وأساتذة ببركة صلاة الفاتحة شلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا
ربي حسبني حسابا يسيرا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والسبع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى فيقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يومئذ مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala zalika minas syahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bil taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggak tahu. Halo, Mister. Jam berapa dari sampai di toko? Di toko sampai jam berapa? Ya. Udah pulang ya? Ya. Berarti aku tutup setengah 5. Quran dari surat Al-A'la sampai dengan Al-A'la
Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, dan hidayahnya melalui bacaan Al-Quran ini, baik yang membaca maupun yang mendengar. Karena apa? Al-Quran itu adalah mahuwa syifaun. Al-Quran itu bisa sebagai obat. Kalau kalian lagi galau, pusing, memikirkan sesuatu yang tidak ada ujung-ujungnya atau tidak ada habisnya, bolehlah kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ya. Karena tadi ini yang kita baca, ya, kita akan membahas surat Al-Insyirah. Jadi Al-Insyirah lihat dulu. Mungkin sebelumnya Mister mau jelasin dulu, tadi mungkin ada bacaan yang kalian belum tahu. Kenapa sih kok ada tambahan-tambahannya kayak yang waktu di surat Al-Ghasyiyah. Saya mundur dulu. Kita mundur dulu. Di surat penutupan ayat ya, atau penutupan surat ya, ketika inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Nah, pada ayat ini ya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepadamulah ya, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, dan sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan mereka. Jadi pada ayat ini lagi menjelaskan, atau Allah lagi berfirman tentang hisab. Ya. Ininya saya ngerti. Skut. Ya, sebentar, ini agak sedikit trouble.
Halo. Hai. Nah, cek. Halo. Ini masih ngelit nggak? Biasa aja. Kamu namanya siapa? Panggil. Apa? Siapa namanya? Roblox. Aku mau pikirin kan Roblox. Roblox ya. Aku namanya Kevin. Udah bisa unmute. Dari mana di trouble. Temenan aja sama si siapa namanya? Minta pertemanan tuh. Akhirnya kita berkunjung. Hello guys, I am Berly. Ya, tunggu. Pak Berli. Aku Konji. Aku punya Roblox. Akan punya juga. Aku juga punya kali. Aku punya juga. Panji kemarin Apa sih? seru ya kita mabar ya Panji ya. Kemarin seru ya kita mabar ya. Ya. Kenapa lo mau tonton game? Diam. Masuk game. Aku tahu nggak siapa? Cek. Ya, masih Jangan bikin saya aneh. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya. Ya, silakan bisa di mute dulu semuanya. Bisa. Ya, silakan di mute semuanya. Miss Devi bisa bantu. Oke, baik. Ibu. Oke. Kembali lagi kita di surat Al-Ghasyiyah. Ya, apakah sudah lancar? Kita tanyain. Ya, surat Al-Ghasyiyah. Ya, pada akhir ayat kita itu disunahkan membaca Rabbi hasibni hisabai yasiro. Nah, kenapa kita disunahkan membaca itu? Karena di akhir ayat daripada surat Al-Ghasyiyah ini sedang menjelaskan tentang hisab. Ya. Hisab itu apa? Yaitu hari penghitungan amal. Hari penghitungan amal baik dan amal buruk manusia. Ya, kita Robbi ya Allah hasibni hisablah aku ya Robbi hasibni hisabai yasiro dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang gampang seperti itu, tidak dipersulit seperti itu. Atau itu sudah juga bisa dimulai dari ayat 25 ya. Fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar ya. Fa yu'adzibullahu adzabal akbar. Jawaban Rabbi a'idni min azabik ya. Rabbi a'idni min azabik. Ya, mungkin itu bisa kalau di mushaf atau di Al-Quran kalian bisa melihat kalau yang cetakannya bagus itu biasanya di bawahnya itu ada catatan bacaannya. Ya, catatan bacaannya. Itu untuk yang surat Al-Ghasyiyah. Kemudian tadi surat At-Tin ya. At-Tin dan Al-Alaq ya. Sama. Untuk surat At-Tin ya, itu jawabannya nanti ada bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya. Ketika selesai membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya.
kita disunahkan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kenapa kita disunahkan untuk membaca itu? Ya, dari maknanya di ayat ke-8 atau ayat terakhir dari surat At-Tin itu artinya alaihissallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu maha hakim? Ya. Maha hakim ya, bukankah Allah itu hakim yang adil? Ya. Itu sebuah pertanyaan. Alaisa itu kalau di bahasa Arabnya namanya istinaf ya, kalimat pertanyaan. Alaisallahu bi ahkamil ana ala zal lagi. Ini masih ngelag-ngelag. Udah pakai nambah USB. Padahal itu sinyal kenceng Kak. Mau pakai Indosat aja. Apa yang paling Baik. Kita lanjutkan lagi. Ya, itu tadi surat At-Tin. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, surat Al-Alaq. Ya, Iqrabis mirabbikal ladzi khalaq. Nah, tadi kita kan baca-baca bareng-bareng membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sampai tiga kali. Kenapa membaca itu? Karena ini adalah surat As-Sajdah. Surat Sajdah. Ya. Dalam Al-Quran ini kurang lebih ada 5 ayat saja. Yang mana ketika selesai membaca ayat ini disunahkan satu membaca tasbih atau yang kedua membaca sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Nah, biasanya kalau kalian pernah punya pengalaman mungkin sholat jamaah masjid, ya biasanya tarawih atau sholat imamnya nanti akan memberitahu nanti saya akan membaca surat Sajadah, ya, jadi dan akan melakukan sujud tilawah. Ya. Kalau sujud tilawah bacaannya berbeda, Kak. Ya, aneh seperti apa? Sajada wajha lillazi khalaqa wa sawwarahu wa saqahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fataballahu ahsanul khaliqin. Nah, panjang banget ya. Kalau tidak bisa atau boleh dengan membaca tasbih seperti tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Boleh dengan seperti itu. Ya. Ketika sujud tilawah nanti ada tata caranya. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan Mister akan mencontohkan ya tentang sujud tilawah. Nah, karena ini kita online mungkin agak sedikit sulit untuk mempraktekkan sujud tilawah. Nah, yang penting kalian harus tahu ya, diingat-ingat kalau kita membaca surat kita diakhiri dengan atau akhirnya membaca
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai tiga kali. Kemudian setelah itu ditutup dengan wala haula la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi seperti itu. Itu tentang ayat sajadah. Oke. Surat Al-Alaq. Ya. Kemudian, jadi Mister mau menjelaskan tentang surat Al-Insyirah atau surat apa? Alam Nasroh ya. Alam nasraka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nih, Mister mau menjelaskan di ayat yang ke-5 dan ke-6. Nih, kalau kita ya sering di dalam kehidupan ini tidaklah luput dari yang namanya cobaan, ya kan? Ada cobaan senang, ada cobaan susah dan lain sebagainya. Berbagai macam cobaan. Yang dimana kalau terkadang kita merasa frustasi gitu ya, capek hati, capek pikiran. Nah, kalau kita lagi sedang capek hati, capek pikiran, capek semuanya, nah kita harus ingat surat Al-Insyirah. Ya, surat Al-Insyirah. Ya. Ketika kita rutin amalkan surat Al-Insyirah, ya, setelah sholat sholat fardu ya, insya Allah kita itu dimudahkan di dalam segala urusan. Karena di ayat keempat ini ayat kelima fa inna ma'al usri yusra ya, maka dan sesungguhnya maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Ya, inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Kalau ayat yang kelima itu fa inna ma'al usri ya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dipertegas lagi inna ma'al usri yusra. Ya, ketiga, secara harfiah ya, ketika ada lafaz yang menggunakan taukid berupa inna, itu berarti Allah itu benar-benar menegaskan, mempertegas, mentaukidi kalau bahasa pesantrennya, mentaukidi bahwa sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya, maka ketika kita sedang merasakan lagi berputus asa, ya, lagi merasa banyak masalah, lagi sering galau dan lain sebagainya, nah obat daripada segala obatnya itu adalah Al-Quran. Salah satunya terdapat di surat Al-Insyirah. Ya, bagi yang sudah hafal, boleh setiap hari ya setelah sholat fardu itu diamalkan, dibacakan. Ya, dibacakan ya minimal 1 kali. Ya. Syukur-syukur lebih baiknya lagi 3 kali. Itu setiap selesai sholat fardu. Ataupun misalkan gimana kalau setelah sholat fardu saya lupa Ustaz? Nggak boleh, waktu-waktu yang lain. Nah, tapi lebih afdolnya, lebih utamanya itu setelah sholat fardu. Atau mungkin karena lupa, gimana kalau mau tidur? Nah, setelah baca doa boleh sekali itu. Jadi surat Al-Insyirah. Karena Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatil huda wal furqan. Hudan wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifaa'un. Ya.
Maka Al-Quran itu juga sebagai obat, ya, obat dari segala macam penyakit. Jadi seperti itu, ya, bisa dipahami ya. Di Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan capek-capek kalau kita lagi sedang belajar Al-Quran. Ya, walaupun masih terbata-bata cara membacanya, ya, walaupun masih harus dieja, nggak usah malu, nggak usah minder, nggak apa-apa. Yang penting terus berusaha untuk memperbaiki bacaan, belajar dan belajar, insya Allah, ya. Dan nilai membaca Al-Quran itu adalah dengan kita terus berusaha untuk memperbaiki kualitas bacaan kita, ya, memperbaiki bacaan kita. Kemudian setelah perlahan bacaannya sudah mulai bagus, nah, kemudian mulai tazaburi, mencari maknanya, mencari artinya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini seputar yang sudah Mister jelaskan tadi. Mungkin bisa lewat chat ya. Ini chatnya sudah dibuka. Ya, bisa. Atau boleh lambaikan tangan. Nanti Mister buka mute-nya bagi yang mau bertanya. Atau boleh Miss Debbie dinyalakan saja ini unmute-nya. Mute-nya dinyalakan, Miss. Sudah ya, Mister. Ya, boleh silakan barang yang mau bertanya. Tidak.